Hello guys, welcome to Kamala Sir's English classes. Dear children, in the previous class, last class रे आमे wisdom paves the way ए one act play बा ड्रामाटीरो फास्ट सीन प्रथम दृश्य कंप्लीट करथिले। आज आमे पढ़िबा सेकेंड सीन द किंग्स कोर्ट राज दरबार। सेकेंड दृश्य एथिरे राज दरबार द किंग्स कोर्ट। जेतबेले स्टेज रु पर्दा हटिची सेतबेले आमे देखिबा को पाइबा एठी कोन राजांको दरबार द किंग्स कोर्ट। आउ कोन हेची सेठी देखिबा। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन सराउंडेड बाय कोटियर्स। उज्जयिनी राजा निज सिंहासन ले बसिचंती, चारि पाखरे पारिषद वर्ग घेरी रहिचंती। द ग्रांड हॉल इज adorned with rich draperies, tall columns and a golden canopy. द ग्रांड हॉल विशाल गृहटी मूल्यवान परदा, उच्च स्तंभ एवं एक सुवर्ण चांदुआरे सुसज्जित होइछि। कैनोपी मीन्स चांदुआ, आउ ड्रापर्स मीन्स मोटा परदा, सुंदर मोटा परदा। रिच ड्रापेरीज मीन्स मूल्यवान मोटा परदा। द किंग रिगाल इन हिज बियरिंग watches intently as the merchant and the sentry bows before him. यार अर्थ कौन, यार ओडिया अर्थ कौन? राजा निजर राजकीय रूप में मनोजोग दे देखुचंती किपरि व्यवसायी एवं प्रहरी बा सेंट्री तांको सम्मुख रे मुंड नुआई प्रणाम करुचंती। ओके, राजा बा किंग तांकर प्रथम डायलॉग आरंभ कले। केमिति आरंभ करचंती? आदेश देवा स्वर रे, इन ए कमांडिंग वॉइस। आदेश देवा स्वर रे, किंग व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माय कोर्ट। यार ओडिया अर्थ कौन? राजा आदेश देवा स्वर रे पचारिचंती व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माय कोर्ट। केउ विषय तुमको मो दरबार को आनिछि। सेंट्री, सेंट्री मीन्स द्वारपाल बा प्रहरी। योर हाइनेस, ये गोटे कथा मन पकई देवा मुझे चाहे पिला माने राजा राणी किंग क्वीन मिनिस्टर एमान को संबोधन कला बेले, एड्रेस कला बेले योर हाइनेस, योर मैजेस्टी, योर ब्रिलियंसी ये वर्ड व्यवहार करा जाए। तेणु सेंट्री कहते योर हाइनेस दिस मर्चेंट हैज कम विथ ए ग्रीवांस अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स। कौन कहले? प्रहरी कहले महाराज, योर हाइनेस महाराज ए व्यवसायी जनक 4 जन पथिक बा बाटोई विरुद्ध एक अभियोग नहीं आछंती। ही एक्यूजेस देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमेल। से उपरे तांको ओटो चोरी करथिबार दोषारोप लगाउछंती। सेंट्री यही कथा कहले। देन किंग, किंग शुणी सारा पर कौन कही शुणा। ब्रिंग फोर्थ द अक्यूज्ड। संगे संगे राजा निर्देश देइचंती अभियुक्त मानक मो सामना को अणा जाऊ। से कौन है ब्राकेट भीतर कौन देखा। द सेंट्री बाउज एंड एग्जिस्ट रिटर्निंग सर्टली विथ द 4 यंग मैन। प्रहरी प्रणाम करी बाहर को जाउछि एवं किछि समय पर सर्टली मीन्स अल्प समय पर 4 जन युवकों सहित फेरुछि। ओके, दे बाउ रेस्पेक्टफुली बिफोर द किंग मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम। यार अर्थ कौन? से राजा सम्मुख में सम्मान सह मुंड नुआउचंती बा प्रणाम करुचंती। सेमानकर विरुद्ध लागिथिबा आरोप सत्ते शांत रहउचंती। ओके, तापरे किंग टू द मर्चेंट। किंग मर्चेंट आड़ को
ଅନାଇକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ପିକ୍ ୟୋର୍ ଆକ୍ୟୁଜେସନ୍ କ୍ଲିୟରଲି, ଆଇ ସେଲ୍ ନଟ୍ ଟଲେରେଟ୍ ଏନି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଇନ୍ ମାଇ କୋର୍ଟ। ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ, ମୋ ଦରବାରରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିଙ୍ଗ এই କଥା କହିଲେ। ଦେନ୍ you shall go for dialogue of the merchant. Merchant କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। Your Majesty, this man knows every detail of my missing camel. Yet they insist they have never seen it. Your Majesty, ମହାରାଜ ବା ମହାଭାଗ, এই ଲୋକମାନେ ମୋର ହଜିଯାଇଥିବା ଓଟର ପ୍ରତିଟି ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତି। Yet they insist they have never seen it. ତଥାପି ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଅନଡାଉଟେଡଲି ଥିପ୍ସ, ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସେମାନେ ହିଁ ଚୋର। ହାଉ ଏଲ୍ସ କୁଡ୍ ଦେ ନୋ ସୋ ମଚ୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍? ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଏଇ କଥା ମର୍ଚେଣ୍ଟ ବା ବଣିକ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦ କିଙ୍ଗ ସେଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଦ ରାମଦତ୍ତ, ରାମଦତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ରାଜା କହିଲେ, ୟୁ ସ୍ପିକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାମେଲ୍? ରାମଦତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି କହିଲେ, ତୁମେ କୁହ, ୟୁ ସ୍ପିକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାମେଲ୍? ତୁମେ ଏଇ ଓଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ ଏଇ ଓଟ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ରାମଦତ୍ତ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ୟୋର୍ ହାଇନେସ୍, ଆଇ ଡିସ୍କଭର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ଇଜ୍ ଲେମ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଲେଗ୍ସ। ମହାଭାଗ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଓଟଟି ତା'ର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଛୋଟା ଅଟେ। ସେଇଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଙ୍ଗ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡିଡ୍ୟୁସ୍ ଦିସ୍? ରାଜା କହିଲେ, ଏଣ୍ଡ ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡିଡ୍ୟୁସ୍ ଦିସ୍? ଏବଂ ତୁମେ ଏଇ ଅନୁମାନ କିପରି ଲଗାଇଲ ବା ତୁମେ ଏଇ ଅନୁମାନ କିପରି କଲ? ରାମଦତ୍ତ ଆନ୍ସାର ଦେଉଛି। କ'ଣ ଆନ୍ସାର ଦେଉଛନ୍ତି ରାମଦତ୍ତ? ନା, ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ଼ ଆଇ ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ only 3 feet left distinct impressions. यार अर्थ कौन? From its track on the road I observed that only 3 feet left distinct impressions. ରାସ୍ତାରେ ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାତ୍ର 3ଟି ପାଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। The fourth was faint, indicating a limp. यार अर्थ कौन? चतुर्थटी थिला माने चतुर्थ पादटी थिला अस्पष्ट, जहाँ एक छोटापण को दर्शाउथिला। लिम्प मीन्स छोटा, इंडिकेटिंग दर्शाइबा। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स टोल्ड द टेल ऑफ ए क्रिएचर स्ट्रगलिंग टू बियर इट्स वेट इविलली। यार अर्थ कौन ना? यार अर्थ होची ए पादचिन्हर शैली, ए पादचिन्हर शैली कहूला कौन? कहूला जे एक जीव निजर ओजन समान भाव में संभाळिबा लागि संघर्ष करुछि। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स टोल द टेल, टेल मीन्स स्टोरी, टेल ऑफ ए क्रिएचर स्ट्रगलिंग टू बियर इट्स वेट इविलली। यार अर्थ कौन? आउ थरे मु कहूछि, पादचिन्हर शैली कहूला जे एक जीव निजर ओजन समान भाव में इविनली संभाळिबा पई संघर्ष करुछि। एई कथा रामदत्त राजा को उत्तर देले। तापरे राजा कौन कहउछथि देखिबा। किंग नॉडिंग थॉटफुली, चिंतामग्न हुई मुंड हलाई माने राजा चिंतामग्न हुई मुंड हलाई कहले, इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन। यार अर्थ प्रशंसनीय पर्यवेक्षण।
राजा कहले टिके चिंतामग्न होई मुंड हलैले तापरे राजा कहले कौन कहले इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन प्रशंसनीय पर्यवेक्षण यू हैव शार्प आईज इंडीड वास्तव रे तुमर तीक्ष्ण दृष्टि अच्छी तापरे टू शिवदत्त तापरे शिवदत्त आड़ को अनेकी राजा पुणी कहले एंड व्हाट ऑफ यू शिवदत्त को नहीं कहले एंड व्हाट ऑफ यू एवं तुम विषय तुम विषय कौन कह बा तुम विषय कौन व्हाट डिड यू डिसर्न अबाउट दिस कैमेल तुम्हें यही ओट विषय कौन जानवा पाइल डिसर्न मीन्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसर्न डिसर्न मीन्स सी तुम्हें यही ओट विषय कौन देखा पाइल से शिवदत्त आंसर दूची कौन आंसर दूची आई ऑब्जर्व दैट द कैमेल वाज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई योर मैजेस्टी मु देखिली जे ओटटी तार डाण आखिरे अंध थिला महाराज तापरे किंग कौन कहते हाउ डिड यू अराइव एट दिस कनक्लूजन तुम्हें यही कनक्लूजन यही निष्कर्ष रे किपरि पहुँचल से शिवदत्त संगे संगे आंसर देछि शिवदत्त कौन शिवदत्त आंसर देछि इट हैड निबिल्ड ओनली ऑन द foliage to the left of the road leaving the right side untouched शिवदत्त कहले यह केवल रास्तार बाम पार्श्वर थिबा गचर पत्र गुड़ी को निबुल मान चोबई खाइबा चोबई की खाइथिला फॉलिएज मीन्स प्लांट्स एंड लीव्स एटी कौन कहूँ ना यह केवल रास्तार बाम पार्श्वर थिबा गचर पत्र गुड़ी को चोबई खाइथिला डाण पार्श्व को न छुई छाड़ी देथिला यही कथा शिवदत्त राजा को कहला तापर पुणी कौन कला द लिव्स ऑन द राइट हंग ऑन डिस्टर्ब्ड एजिप ऑन सीन डाण पार्श्वर पत्र गुड़िक अछुआ हो झुलुला अनटच्ड अनडिस्टर्ब्ड होइकी झुलुला सते जेमिति सेगुड़िक देखा जाई नहीं फ्रॉम दिस I deduce it could not see with its right eye. एइथिरु मु अनुमान कली जे से तार डाण आखिरे देखि पारु नथिला राजा स्मितहास्य हसी कहले वेल रिजन्ड इंडीड राजा हसीवास कहले प्रकृत रे उत्तम जुक्ति संगत सच डिटेल इज नॉट इजिली नोटिस्ड बाय ए काजुआल ट्राभलर यही सूक्ष्म विवरणी जड़े साधारण पथिक बा बाटोई सहजरे लक्ष्य करिपारिबो नाही तापरे टू हरदत्त तापरे राजा हरदत्त आड़ को अनेकी कहले एंड योर फाइंडिंग एवं तुमर कौन संधान तमे कौन फाइंडिंग बाहर करछ सेटू हरदत्त कहउचंती हरदत्त कौन कहते आई डिस्कवर दैट द कैमेल्स टेल इज शॉर्ट योर हाइनेस हरदत्त कहले मु जानिबा को पाइली जे ओटटी लांजटी छोट महाराज तापरे राजा पचारले एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच ए कनक्लूजन एक्सप्लेन माने बुझाओ बुझाओ तुम्हें किपरि एभली निष्कर्ष रे पहुँचल कनक्लूजन ले पहुँचल तापर हरदत्त कहते आई नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक लाइकली फ्रॉम मस्किटो बाइट्स मु पाद चिन्ह गुड़िक सहित रक्तर छोट छोट बिंदु बा टोपा देखिली जहाँ संभवतः मशा कामुड़िक जोगु होइथिबो मस्किटो बाइट्स लाइकली मीन संभवतः से कौन उत्तर दूसरी ना आई नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक लाइकली फ्रॉम मस्किटो बाइट्स मु पाद चिन्ह गुड़िक सहित रक्तर छोट छोट टोपा बा बिंदु देखिली जहाँ संभवतः मशा कामुड़िया जोगु होइथिबो ओके ए कैमेल विथ ए लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दिस पेस्ट्स
with ease. Pest means kit. A camel with a long tail would have fended up. Fended up means fended ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା. Fend up means ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ଓଟ ସହଜରେ ଏହି କୀଟମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ସହଜରେ with ease. These small specks told me of an animal lacking such defense. এই ছোট ছোট ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେକ୍ ମିନ୍ସ ଦାଗ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ପଶୁଟି ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଥିଲା, ଲେକ୍ ଥିଲା। ଡିଫେନ୍ସ ମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ପଶୁଟି ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଥିଲା। ହେନ୍ସ ଦ ସର୍ଟ ଟେଲ୍, ତେଣୁ ତାର ଲାଞ୍ଜଟି ଛୋଟ। ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ, ରାଜା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ। ୟୁ ରିଜନ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନସାଇଟ୍ ଶୋଇଂ ବୋଥ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍। ରାଜା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିଛ। ଇନସାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ସହିତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛ, ରିଜିନ୍ ଦେଖାଇଛ। ଶୋଇଂ ବୋଥ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍, ଯାହା ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁମାନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ଅନୁମାନ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଯାହା ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁମାନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାପରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଦେବଦତ୍ତ, ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇକି କହିଲେ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟ୍ ୟୁ ଏପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୟୁର କମ୍ପାନିଅନ୍ସ। ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଦେଖିଲ? କମ୍ପାନିଅନ୍ସ ମିନ୍ସ ସାଥୀ, ଏପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ଅଲଗା। ମାନେ ରାଜା ଏଠି ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟ୍ ୟୁ ଏପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୟୁର କମ୍ପାନିଅନ୍ସ। ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କଥା ଦେଖିଲ? ରାଇଟ୍? ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଦେବଦତ୍ତ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା। I noticed, your majesty, that the prints of the camel's forefeet were deep and clear, while those of the sound hind foot were faint. ଏ ଦେବଦତ୍ତ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ନା? ଦେବଦତ୍ତ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମହାରାଜ ଯେ ଓଟଟିର ଆଗ ଗୋଡ଼ର ଚିହ୍ନ ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ତାର ପଛ ଗୋଡ଼ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। This indicates that the camel was drawing up its legs, likely due to discomfort. ଏହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଓଟଟି ତାର ପଛ ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଟାଣୁଥିଲା, ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିସ୍କମ୍ଫୋର୍ଟ, ବେଆରାମ ବା କଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଇଟ୍ ମୁଭ୍ଡ କସିୟସଲି ବର୍ଡନ୍ଡ ବାଇ ଏ ପେନ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ବେଲି। ଏହା ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଲୁଥିଲା, ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ସ୍ପେୟାର ଇଟସେଲ୍ଫ ଫର୍ଦର ସଫରିଂ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେପ୍। ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏଇ ଆନ୍ସର ଦେବଦତ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କିଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲେ? ମାର୍ଭେଲିଂ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ମାର୍ଭେଲିଂ? ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ। ମାର୍ଭେଲିଂ, ରାଜା ଏକ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ ମାର୍ଭେଲିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ, ଅସାଧାରଣ, ଅସାଧାରଣ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ ଦ camel, yet you know it intimately. ତୁମେ ଓଟକୁ ଦେଖିନାହ, ତଥାପି ତୁମେ ତାକୁ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାଣିଛ।
ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ୟୋର ରିଜନିଂ ଇଜ୍ ଫ୍ଲଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକ୍ସ ଅଫ୍ wisdom ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ମିୟର ସାଇଟ୍। ତୁମର ଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ବାହାରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ କହୁଛି। ଏଇ କଥା ରାଜା କହିଲେ। ଦେନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ, ତାପରେ ରାଜା ମର୍ଚେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ୟୁଅର୍ ଆକ୍ୟୁଜେସନ୍ସ ଆର୍ ବେସଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସଗାଇଡେଡ୍। ତୁମର ଦୋଷାରୋପ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ, ମିସଗାଇଡେଡ୍। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ମେନ୍ ଅଫ୍ wisdom, ନଟ୍ ଥିପ୍ସ। ଏମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚୋର ନୁହନ୍ତି। ଗୋ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୁଅର୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ୟୁଅର୍ କ୍ୟାମେଲ୍। ଯାଅ ଏବଂ ତୁମ ଓଟ ପାଇଁ ତୁମର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖ। and be mindful of whom you accuse in the future। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ କାହା ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହ। ଏଇ କଥା ରାଜା ମର୍ଚେଣ୍ଟକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାକେଟରେ କିଛି କଥା ଦେଇଛି, ସୂଚନାଟା ଟିକେ ଜାଣିବା। ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଚେସେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ବାରସ୍ଡ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ଚେସେଣ୍ଡ? ଚେସେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ଏମ୍ବାରସ୍ଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଚେସେଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ବାରସ୍ଡ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ଗୋଳମାଳ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଚେସେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ବାରସ୍ଡ ବୋଜ୍ ଡିପଲି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଟ୍ସ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ସେମ୍। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ବା ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଜଣକ ଅନୁତପ୍ତ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଗଭୀର ଭାବେ ନମସ୍କାର କରି, ବୋଜ୍ ମିନ୍ସ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଲାଜରେ ମୁହଁ ଲାଲ କରି ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଇଟ୍। ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ, ଚାରିଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଚାରିଜଣ ବାଟୋଇଙ୍କୁ କିଙ୍ଗ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଟୁ ଦ ଫୋର୍ ମେନ୍, you have demonstrated remarkable intelligence and the ability to see beyond obvious। ଆପଣ ମାନେ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଜିନିଷରୁ ବଳି ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସଚ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ରେୟାର ଆଣ୍ଡ ହାଇଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ୍ ଇନ୍ ମାଇ କୋର୍ଟ। ଏହିପରି ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ବିରଳ ଏବଂ ମୋ ଦରବାରରେ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆଇ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଟୁ ୟୁ ଦ ଅନର୍ ଅଫ୍ ବିକମିଂ ମାଇ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ସ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶଦାତା ରୂପେ ବା ଆଡ଼ଭାଇଜର ରୂପେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛି। ୟୁଅର୍ କାଉନସେଲ୍ ସେଲ୍ ଗାଇଡ୍ ମାଇ ଡିସିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଅର୍ wisdom ସେଲ୍ ବି ଏ ବିକନ୍ ଫର୍ ମାଇ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ସେ ଟୁ ମାଇ ଅଫର୍? ଏବେ କୁହ ମୋର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜା ପଚାରିଲେ ଚାରିଜଣ ଟ୍ରାଭେଲରଙ୍କୁ। ତାପରେ ରାମଦତ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରାମଦତ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେପିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼, ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି, ଆଗକୁ ଆସି, ୟୁଅର୍ ହାଇନେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅନର୍ ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ଡେୟାର ଟୁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍। ମହାରାଜ, ଏହା ଏକ ଏପରି ସମ୍ମାନ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଶିବଦତ୍ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ହମ୍ବଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିପଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଫର୍ ୟୁଅର୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ଏବିଲିଟିଜ୍। ଆମେ ନମ୍ର ଏବଂ ଆମର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ମିନ୍ସ କୃତଜ୍ଞ। ଓକେ।
हरदत्त कौन कहते हरदत्त टू सर्व ए वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योर सेल्फ इज ए प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विथ ऑल आवर हार्ट्स यार अर्थ कौन ओडिया अर्थ टू सर्व ए वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योर सेल्फ इज ए प्रिविलेज प्रिविलेज मीन्स सौभाग्य सुविधा वी एक्सेप्ट विथ ऑल आवर हार्ट्स आपण परि जड़े ज्ञानी एवं न्यायपरायण जस्ट रूलर न्यायपरायण शासक को सेवा करने एक सौभाग्यर विषय जहाँ को आम संपूर्ण हृदय सहित ग्रहण करुपर देवदत्त कौन कहते वी शेल डेडिकेट आवर सेल्फ टू योर सर्विस ऑफरिंग आवर इनसाइट्स एंड काउंसिल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट यार अर्थ कौन ओडिया अर्थ देवदत्त कहले आमे आपण को सेवा निजक समर्पित करूँ डेडिकेट उत्सर्ग करूँ एवं आपण जो सब विषय उचित मन करेंगे फिट मन करेंगे से आमर दृष्टिकोण एवं परामर्श प्रदान करूँ एक कथा शुणी सारा पर राजा कौन कर राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन थ्रोन मीन्स सिंहासन राजा तांको सिंहासन उठी उठिकी कहले कौन देन लेट इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम दैट 4 न्यू एडवाइजर्स स्टैंड बाय माय साइड तेरे समग्र राज्य में जन दि जाऊ जे 4 जन नूतन उपदेष्टा बा परामर्शदाता मो पाखरे ठिया होइछंती मे योर विजडम साइन अपॉन उजाइन एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी आपणकर ज्ञान उज्जैन उपरे प्रसारित हो साइन करू एंड एवं आमको समृद्धि आड़ को प्रॉस्पेरिटी आड़ को नहीं जाऊ यही कथा राजा कहले तापर पिला माने ए ब्रैकेट किसी सूचना दी जाइए आम ओडिया बुझा ओके कौन दिखाई देखा द कोर्ट एरप्ट्स इन ए applause as the king steps down to greet his new advisors राजा तल को ओह्लाई निजर नूतन उपदेष्टा मान स्वागत करुवा बेले राजसभा करताली इरप्ट हो उठला फाटी पड़ा द 4 men stand proud and humbled 4 जन जाक व्यक्ति गर्वित एवं नम्र भाव छिड़ा हुंती देयर जर्नी फुलफिल्ड in a manner they had never anticipated anticipate means आशा करिबा सेमारकर यात्रा जर्नी एपरी एक ढंगरे पूरण हैला जहाँ से माने केबे आशा सुद्धा करि नथिले देन कर्टेन मीन्स परदा पड़ी गला स्टेज बंद हो गला ओके डियर चिल्ड्रेन आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड the second scene of the one act play wisdom paves the way. Dear children, it is my request, don't forget to like, share and comment my teaching, and those are watching my channel for the first time, it is my request to them, please press the bell icon and subscribe my channel so that whenever I upload new videos you will get immediate notification. Thank you for watching my video, watching my channel. All the best. Bye.